السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کا گھر مکہ اور مدینہ۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے۔ تو ناظرین، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مفتی ہے سمر عباس اتاری، جس کا کہنا یہ ہے کہ کیا فائدہ ادھر جانے کا مکے اور مدینے، وہاں تو آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب یہ بھی وقت یہ بھی ان سے سننا پڑے گا کہ اللہ کے گھر نہیں جانا، مکے اور مدینے میں نہیں جانا، نماز وہاں پہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین اسی کی زبانی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج کل پتہ کی ہوتا ہے، یہ سب کے پیچھے نماز پڑھے نہیں، دیکھو نا انہاں دا رش بہت ہے، بڑی جماعت ہے، مولوی صاحب کے سارے پڑھ دے، تو بھی پڑھ لے۔ امام حسین دے سامنے والا لشکر 22,000 دا لشکر، ایک روایت 30,000 دا 40,000 دا بھی آ، میں کہا صرف 10,000 دا لالا تینوں میں چھوٹ دے دینا۔ امام حسین نو چاہیے نا انہاں دے پیچھے نماز پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اکٹھے اجتماع ہونا چاہیے، بہت بڑی جماعت ہے تو اس طرح اچھی بات نہیں ہے۔ اور پتر ہے نہ بڑی مسجد ویکھنی ہے، نہ امام دا رش ویکھنا ہے، نہ بندیاں دی جہالت ویکھنی ہے۔ امام حسین نے دسیا ویکھنا ہے تے امام دا عقیدہ ویکھنا ہے۔ درسگاہ کربلا دا سبق ہے، تے سارے چھوٹ وگ دیو ہے نا، وہ فلانی جگہ تے فلانا بندہ آیا جی دے پیچھے نماز پڑھنی ہے جی، وہ پتہ ہے وہ دی آپ ہوندی ہے۔ اور اگلی گل بھی سنو، امام حسین نے پوریاں 5 نمازاں پڑھیاں، یہ وہ رلا ملا کے 2 3 دیہڑی دیاں نہیں کیتیاں۔ میری قوم بڑی لیٹ بیٹھی ہوئی ہے، لطیف جملہ تے ہے ہی نہ دے تے شکیل بھی ہوندا پیا، رشتہ داریاں نا کیوں رکھ رشتہ داریاں، میں رکھاں گا حسین دی یاری۔ توجہ ہے نمازاں نو ولیٹے مرے نا، تو کتوں دا حسین نہیں ہے، ایدے آ حسینی بن۔ امام حسین نے پہلے فرمایا امام دیکھ کے دے پیچھے کھلونا ہے، نہیں جی یہ تو مولویاں دا اختلاف ہے۔ میں کہا کدی شریعت میں اجازت دے وے میں تیرا چاٹا مار مار منہ بند میں جڑا بکواس کردا ہے، تو امام حسین نو داغدار کرنا چاہنا ہے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں میں دے پیچھے کھلونا، اسی حسینی ہیں، اسی حسین دا سبق پکا لیا ہے۔ جیڑا ابو بکر و عمر و عثمان و علی حسن و حسین دا ہوئے گا او ساڈے مصلی تے کھلوے، جیڑا انہاں دا نہیں دفع ریٹ ہو جاوے، دفع ریٹ ہو جائے، اسی نہیں پوچھاں گے کسی ایک گھر نو لے کے دوے نو بج بگے، اسی نہیں او دے پیچھے پڑھاں گے بڑی جماعت ہے فلانا ٹم، ساڈے سامنے پہلو اپنا اندر باہر کٹ ہے۔ توجہ ہے، تماشے بنائے ہوئے نے لوکاں نے، حقیقت چھوڑ۔ اور دوسری بات، پہلی بات ہے امام دا تعین کر، اے حسینیت ہے، اور دوسری بات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنے نماز نہیں چھڈی۔ توجہ فرما رہے ہو کہ کوئی نہیں فرما رہے؟ آپ نے نماز نہیں چھڈی اتنے، تے وہ حسینی کیڑا جڑا نماز نہ پڑھے تے حسینی بھی بنے، کتھوں دا حسینی بنے؟ اجازت دیو تو تواڈے نال 2 4 جملے ہور بول لواں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لیان والے نے، ظاہر سی بات ہے انہاں دا خطاب جتنا زیادہ سنو سو فائدہ ہو سی، پر دیسی بندے دا بھی سنو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نو اللہ نے بڑیاں صلاحاں دے، کنز العلماء نے، علماء دا خزانہ ہے، میں جٹاں دا کنز العلماء، تو میں جٹکیاں بندیاں واسطے کو 2 4 گلاں کر بھائی، اس گل نو سمجھن دی کوشش کر میرے عزیز۔ کربلا دے اندر 2 سبق ہیں، تیری بولی میں تینوں ترجمہ کر دوں، کتنے سبق ہیں بھرا میرا؟ سارے بولو۔ ایک ہے یزیدی سبق، ایک ہے حسینی سبق۔ یزیدی سبق کیا ہے؟ اے ویکھ میرے حال، ویکھنا میرے حال، سچے کبھی نہیں ویکھنا۔ بے نمازی، فاسق، فاجر، بے ادب، صحابہ دا، اہل بیت دا، حق کھاندا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فتاوی رضیہ دی 6ویں جلد وچ آپ نے لکھیا، فرمایا اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید فاسق
यजीदी सबक, बेनमाजी फासिक फाजिर, हक खाना हक मारना, शराब कबाब, सहाबा और अहले बैत दी बेअदबी, ये यजीदी सबक है। जागदा बैठा तो तकड़ा होवे, हुण आ गया हुसैनी सबक। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई। नाज़रीन, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान ये बात कह रहा है, इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, यानी अल्लाह का घर बरकत वाला। नाज़रीन, ये वही घर है जिसके बारे में रब्बुल आलमीन कसमें उठा रहे हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। नाज़रीन, हैरानगी वाली बात यह है, अगर इनकी ये सोच है कि वहाँ पे इमाम यानी कि यजीद को अच्छा समझता है, नमाज नबवी का इमाम भी उसको अच्छा समझता है, नाज़रीन ये तो फेल उनका है। क़यामत वाले दिन रब्बुल आलमीन की अदालत में सब ने पेश होना है, तो सवाल किया जाएगा। और अगली बात नाज़रीन, अगर सोचा जाए, मिसाल के तौर पे मेरा घर है, मैं अपने घर आने की उसी को इजाज़त दूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, वही मेरे घर रहेगा। नाज़रीन, वो तो रब्बुल आलमीन का घर है, अल्लाह का घर है, तो अल्लाह उन्हीं को पसंद करेगा जिनके साथ अल्लाह को मोहब्बत और प्यार है। क्या रब्बुल आलमीन को इस बात का इल्म नहीं है जो इसको इल्म है? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हैरानगी वाली बात यह है नाज़रीन, और ऐसी बात भी नहीं है कि नमाज कबूल नहीं होती, कबूल रब्बुल आलमीन ने करनी है, उन्होंने करनी है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सब को बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की ज़ियारत नसीब फरमाए। लोग तो तरस रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, और ये कह रहा जी वहाँ पे नहीं जाना जी, नमाज ही नहीं होती। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे रब्बुल आलमीन अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान नाज़िल किया करते थे। यकीन मानिए, मैं सोच के हैरान होता हूँ ऐसे बंदों की सोच पर कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को भी माफ़ी नहीं है जी, नहीं जाना, उथे नमाज कबूल नहीं होती। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह पाक ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए, और ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जितने भी बे औलाद जुड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।